Good afternoon, everyone. Today, our group is representing practice vision design. We have applied the constant variables, mass, and distributive practice. The two different skills, the basketball, 6 shots, per pass. Our goal was to organize our practice session to maximize learning and performance. Pagsabot ramay tubag sa atong ulong galaban, matumarabaning tanan maong hata di og pagtagat. Dagang misulti nga ikaw daw akong buwagan, pero walay usang natuman ka ikaw di kayang siya. Makabugong brad, way makababag. Ikaw akong pako, maong di ko makalupad. Kay utok paglapad, basta waka sa tapad. Maong akong idulog, ang tando ay lapad. Wako kabalo, ambot nga no ni bay. Sobra kalibog, maong di ma-describe. Kay pila ka attempts na o pila nakatries. Di na In this segment, Linger practice shooting from the same spot repeatedly. Constant practice is defined as practicing the same skill under the same condition. This was effective because it helps to improve our consistency and strengthen our muscle memory. It allowed us to focus specifically on mastering the basic set shot techniques without the distraction of changing conditions. Tanan maong hata di og pagtagat, dagang misulti nga ikaw daw akong buwagan, pero walay usang natuman ka ikaw di kayang siya. Pagkalma, ayaw pagkaranta. Masalit sa lenta tong madagan o katawa. Ikaw ay kurat, ugwa ko mabalaka. Sa pag-ubanta, sulit akong ginhawa. Kanang tinutanay, hindi ni malalisbay. Kung matamaan, makasyagit ka og hay. Gusto nito ka sa ako ang kalipay. Tupig pa na ko ang nidaog sa hay-alay. Ang pag-ubanta, burak, butang di kantidad. Unexplainable, yun ang imo ang kalidad. Pero agwanta, kaya ato ang nasugdan. Ikaw di buhian, di sa bawalan. Nagkan o babag, nga ka na to bulag. Biti ka talingan, bisig dagang upalag. Basta na aka, taas ko kumpiyansa. Sa imong aso, diha ko na hagsa. May tubag sa atong ulong galaban, matumarabaning In our second segment, we switch to variable practice, where Linger shot from different distances and angles. As noted in the material, this requires more thinking, adjustment, and higher cognitive effort, which ultimately improves our adaptability and flexibility when playing in the real game situation. kayang biyaan, dili kayang biyaan, kayang biyaan, kayang biyaan. Aha, unsay tubag, dako akong isuog akong ay paghubag. Bahala na og tibuok adlaw kung maguba. Bisan og pipila na lang matigong nga luwa. Muday na diretso sa supang bungi. Salamat nga nakamata pa kong buhi. Nimo wa na ko'y makumparag mapuli. Sa ako wa na'y pinaka the best ruby. Nimo ra katawan na buak. Kung naa sa ubang kamot ako magpamaak. Gusto pirme nga naa imong presensya. Si Maria sa kumbul sa pirmeng presensya. Bisag mo dive na diretso sa supang bungi. Nagpasalamat ka nakamatang buhi. Dugay na ko nimo nga loyal. Suki, wa nila ing pinakadabi. In this segment, Linger practice shooting from the same spot repeatedly. Constant practice is defined as practicing the same skill under the same condition. This was effective because it helps to improve our consistency and strengthen our muscle memory. It allowed us to focus specifically on mastering the basic set shot techniques without the distraction of changing conditions. O baka hindi ko ng drugs, ng duka, dinidid ko siya ng boobs. Each brand umiikot pa ni hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. O baka hindi ko ng drugs, ng duka, dinidid ko siya ng boobs. Each brand umiikot pa ni hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, Bomba tapos shot, paikutin mo yung toma. Kita mo yung troops, yung datingan mga oma. Kulay blue tapos yung
si Uncle Dex, alam mo na walang niya kapag pumikdik. Lahat pumikdik, tumbang siksik kapag pumitik. Pinaikli pag-umitik, sige smile. Tapos yung flash alahas ko, lahat lutas sa pangalan ko. Kahit malaki yung butas sinapalan ko. Kumurot ka nga sa 1-4, pasindihin yung landlord. Tawag mo sa akin idol, naalala mo pa ako, sabi ko idol. Kasi lahat kami sabog. Alam mo ba't kami nasabog? Nasabog kami kasi Pagkasabi ko ng drugs, ng duka, tinitik ko siya ng two pops. Each blood, umiikot maning ay, 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 ay. Oh, ay, 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 ay. Pagkasabi ko ng drugs, ng duka, tinitik ko siya ng two pops. Each blood, umiikot maning ay, 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 ay. Oh, ay, 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 ay. lahat kami relax. Tapos ikaw lang yung paranoid. Kumbaga para lang kaming iPhone. Tapos ikaw lang yung Android. Yung galaw ko mas smooth pa sa jelly. Yung bitaw walang bootleg. Paglapag walang uwing sorry. 99 yung bitches mame. GHR talagang pupunitin yung C. Bagong meta. Gago walang meta sa aming buong year. Trending din ang buwan. Fuck shit I like it. Ending na sa top tier. Pati top 3 mo. Pagkasabi ko ng drugs, ng duka, tinitik ko siya ng Our final segment, we use distributed practice, which incorporates longer rest periods between trials. By giving our bodies time to recover, we were able to reduce fatigue and significantly improve our focus and performance quality compared to the mass practice. And that's all.